Assalamu alaikum, this is Moeed Pizala. As I have said hundreds of times, Pakistan is a happening place. اور ہر وقت وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں کہ خبروں کو روکیں، ڈیولپمنٹس کو روک دیں، چیزوں کو ہونے نہ دیں، صورتحال کو بالکل سیریٹ کر دیں جس میں سے کوئی ایسی چیز نکلے ہی نہ جو ذہن کو کچوکے دے، سوچنے پہ مجبور کر دے. لیکن پاکستان از اے ہیپننگ پلیس، تو وہاں سے ایسی دلچسپ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں. اور ہونے کو تو بہت چیزیں ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں، لیکن 3 ڈیولپمنٹس میں پک کروں گا اور ان 3 ڈیولپمنٹس کو ایکسپلین کر کے ایک جسٹ، ایک انالیسس، ایک سبسٹنس آپ کے سامنے آئے گا کہ پاکستان میں اس وقت نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج کیا ہے، اور پاکستان کی بیچاری جو پرووربیل پاورفل ایلیٹ ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے راستے میں کس قسم کے چیلنجز اور دشواریاں اور مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلی جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جہاں لاہور شہر کے اندر ایک پولیسنگ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ اور ہیڈ، جن کا نام بتایا جاتا ہے فرحاد شاہ ہے، انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے. انہوں نے ایک اینٹی ٹیرر کورٹ کو، جس کے سامنے ضمانت کے کیسز پریزنٹ ہوئے عمران خان ان کے وکیلوں کے، جہاں 21 جولائی تک ضمانت تھی، وہاں پر انہوں نے، اور اب ضمانت کو مزید ATC نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، غالباً 8 اگست تک یہ ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. وہاں پہ اس اینٹی ٹیرر کورٹ کو فرحاد شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے ذریعے یہ ڈٹرمن کر لیا ہے، یہ ثابت کر لیا ہے، یہ پروو کر لیا ہے کہ بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی ریزیڈنس جناح ہاؤس کے اوپر جو حملہ کیا بلوائیوں نے، اس کی تمام تر کارروائی فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تیار کی ہے. یہ بیسکلی JIT کے ہیڈ جو ہیں ان کا یہ کنکلوژن ہے. یہاں پہ اگر میں چھوٹی سی ڈائگریشن کروں تو فرحاد، ہم بچپن میں سنتے تھے کہ فرحاد، شیریں فرحاد کا قصہ، وہ جو پرشین سٹوری ہے، ایرانی سٹوری ہے، فارس کی سٹوری ہے، کہ شیریں فرحاد کی محبت کی داستان ہم سنتے تھے. اور اس میں فرحاد ایک ایسا پیار کرنے والا، ایک ایسا عاشق، ایک ایسا محبت کرنے والا شخص تھا جو ان دی اینڈ میرا خیال ہے تیشہ مار کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، شیریں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ فرحاد شاہ صاحب کا نام بھی جب ان کے والد نے یا والدہ نے یا دادا نے یا دادی نے یا نانا نے ان کا نام رکھا ہوگا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ فرحاد، یہ بچہ جو ہے یہ دنیا میں پیار کرے گا، محبت کرے گا، یہ کوئی اپنے عشق سے دنیا کو کچھ دے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ بچہ پولیس میں چلا گیا، اور اب یہ بچہ جو کچھ گل کھلا رہا ہے دنیا کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. سو کمنگ بیک ٹو ٹاپک، فرحاد شاہ صاحب جو ہیں، جو پولیس والا فرحاد شاہ ہے، ناٹ دی ایکچوئل فرحاد، شیریں فرحاد والا فرحاد نہیں، یہ پولیس والا فرحاد جو ہے، یہ فرحاد یہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ریزیڈنس، قائد اعظم کو بھی پہلے پتا چلا 75 برس کے بعد کہیں اوپر جہاں وہ جنت میں ہوں گے اور پاکستان کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ قائد اعظم کو جنت میں بھی سکون نہیں ہوگا. جو پاکستان کے وہ حالات دیکھ رہے ہیں، آخر ہر آرٹسٹ اپنے پروڈکٹ کا جب تباہی دیکھتا ہے تو اس کو ذرا دھچکا لگتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے. تو قائد اعظم اگر جنت کے سب سے ایئر کنڈیشن حصے کے اندر بھی ہیں، سب سے خوبصورت باغ کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اور وہاں پریاں اور وہاں حوریں ان کے آگے پیچھے بھی ہیں، تو وہاں بھی ان کو صرف اور صرف دکھ ہو رہا ہوگا، صدمہ ہو رہا ہوگا، سائیکولوجیکل ٹارچر ہو رہا ہوگا جب وہ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں. اور درمیان میں ان کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ یہ ریزیڈنس جو لاہور میں 75 برس سے نامعلوم افراد نے جس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یہ در حقیقت انہی کی تھی. اور 75 برس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس ملک میں، اس بدنصیب ریپبلک آف پاکستان کے اندر جسے انہوں نے بنایا تھا، کہ وہاں پر انہوں نے یہ مان لیا ہے، انہوں نے آخر کار یہ مان لیا ہے کہ یہ ریزیڈنس میری تھی، یہ میرا گھر تھا، یہ میں نے کبھی 75 برس پہلے یا 80 برس پہلے میں نے خریدا تھا. تو نامعلوم افراد خود میرا نام استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے اوپر، میری آئیڈینٹی کے اوپر یہاں پر حملہ کیا گیا. تو بہرحال فرحاد شاہ صاحب کا کیس یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے، اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے وہ فون ڈسکور کرنا ہے جس ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے یہ ساری سازش کی، اس کے اندر انہوں نے کورسپونڈنس ساری کی. اور ان کا ایک جو فینسی ٹرم استعمال پچھلے 6 7 8 مہینے میں پاکستان کی پولیس نے ایک فینسی ٹرم ایجاد کی ہے، فوٹو گرامیٹک یا فوٹو پروگرامیٹک، ایک انہوں نے انالیسس کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں آدمی ہوں، یہ میں ہی موہت پیرزادہ ہوں، یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ میرا اسے کہتے ہیں پاسپورٹ بھی ہے، یہ میرا NIC بھی ہے، اس میں دیکھ لیں میں ہی موہت پیرزادہ ہوں، ساری دنیا جانتی ہے موہت پیرزادہ. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو اریسٹ کرنا ہے، اریسٹ کر کے اس کا فوٹو گرامیٹرک ہم نے ٹیسٹ کر کے اس کا DNA کے سیل نکالنے ہیں، وہاں سے ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی موہت پیرزادہ ہے. تو بہرحال اور فون ان کا حاصل کرنا ہے عمران خان صاحب کا، جیسے کہ عمران خان صاحب نے وہی فون جس کے ذریعے سازش کی تھی وہ اب تک فرحاد شاہ صاحب کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. پچھلے
5 अप्रैल 2022 से पुलिस के कहने में कम से कम 3-4-5 तो फोन मैंने अपने नए खरीदे, हर दफा ठुके, मुझे आईफोन की कॉस्ट ठुक गई, कभी एंड्रॉइड की कॉस्ट ठुक गई, और मुझे पुलिस वालों ने कहा कि जनाब डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि चूंकि इस फोन के जरिए आप इमरान खान साहब के साथ मुसलसल टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो जिस दिन आपको पकड़ेंगे सबसे पहले आपका ये फोन पकड़ लेंगे, और फिर जो मैसेज होगा उसमें से इंटरप्रिटेशन करेंगे कि आप साजिश कर रहे थे इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। तो मैंने इस वजह से बहुत सा खर्चा किया, और मुझे एक पुलिस वाले ने कहा कि आप ऐसा करें कि फोन को टुकड़े टुकड़े करके कहीं और फेंक दें नाले के अंदर, और उसकी सिम जो है उसको कहीं और जाके फेंकें, कोई इकट्ठा ना फेंकें। मैं उसकी शक्ल दिख रहा था वैसे, बता एनी केस मैंने फॉर्चुनेटली आई वाज वेरी लकी कि मैंने वो सारे फोन संभाल के रखे हुए। मैंने उस वक्त भी पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा कि यार ऑफिसर थे बड़े सीनियर, मैंने कहा भाई ये तो मैसेजेस तो मैंने रखने हैं, क्योंकि इसी से तो मैंने कल को अपनी किताब लिखनी है अगर अल्लाह ने मौका दिया। बहरहाल वो फोन मैंने संभाल के रखे हैं। लेकिन फरहाद शाह साहब की बेसिक असम्पशन ये है कि इमरान खान ने वो फरहाद शाह साहब के लिए वो वाला फोन जिसके जरिए उन्होंने बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस पे घिनौना प्लान बनाया हमला करने का, नॉट नोइंग दिस कि वहां पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह जो है वहां पे यूनिफॉर्म पहन के जो है वहां पे बैठी हुई है, तो वो जो है यूनिफॉर्म्ड रूह के ऊपर उन्होंने हमला करना था। वो फोन उन्होंने संभाल के रखा है फरहाद अली शाह साहब के लिए। ये इसका निकलना क्या है इस पूरे केस का, ये तो खैर मैं आपको चलें बाद में बताता हूँ। ये तो एक डेवलपमेंट है, वहां बेल हो गई है, और मेरे नहीं ख्याल कि भी बहुत जल्दी कोई वहां पे गिरफ्तारी होगी। दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर आप चाहें तो धाड़े मार मार के रोएं, या आप उस पर क्या क्या मारें, वो आपकी अपनी मर्जी है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। वो डेवलपमेंट है जहां आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों से जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर एवान साहब दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नया पैराडाइम इन्वेंट किया जाए दुनिया कानून के अंदर, जहां ये तकरीबन साबित किया जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो जस्टिस को डिस्पेंस करने के लिए और लाइट पनिशमेंट्स देने के लिए, राइट ऑफ अपील अगर उनको मिल जाए और लाइट पनिशमेंट्स की गारंटी हो जाए, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनसे बेहतर कोई लीगल टूल, प्लेटफॉर्म, प्रिंसिपल इंसाफ करने का हो नहीं सकता। अगर आप इसकी प्रोसीडिंग्स पढ़ें, जो इसे कहते हैं डॉन में छप रही हैं, जो ट्रिब्यून के अंदर छप रही हैं, भट्टी साहब ने जो लिखी हैं सारी, तो उससे आपको बिल्कुल ये लगता है कि चीफ जस्टिस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक पैराडाइम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी जस्टिस मोहम्मद मुनीर की जो रूह है वो 100 टाइम्स रेज टू द पावर इन्फिनिटी ताकतवर होकर इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के अंदर जस्टिस मुनीर की रूह अंगड़ाइयां ले रही है, और वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं टू 100 और मे बी टू द पावर ऑफ टू दी, जिसको हम मैथ में स्टूडेंट्स में कहते थे ना, रेज्ड टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को उमर अता बंदयाल साहब लेके जाना चाह रहे हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इजाजुल एहसन साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुनीब अख्तर साहब, उनके साथ तशरीफ रखती हैं आयशा मलिक साहिबा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेरा ख्याल है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। मुझे जिन जो आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये एक्टिवली वीलॉग करने शुरू किए समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022, जब मुझे होश आया कि पाकिस्तान के बारे में क्या चिता तैयार की जा रही है, वो चिता जिसको आग लगाई जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान को फेंकना था, जब मुझे उसका एहसास हुआ तो मैंने डेली वीलॉग्स करने शुरू किए समवेयर अराउंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ मार्च 2000, 3 मार्च 2022 से। तो उस वक्त से अब तक अगर आपने मेरे वीलॉग आफ्टर वीलॉग देखे हों, I have utmost respect for Chief Justice जनाब Honorable Justice उमर अता बंदयाल साहब। बारहा मैंने उसका जिक्र भी किया। मई के महीने में मैंने बाकायदा एक से ज्यादा वीलॉग किया जिसका उन्वान मैंने रखा पाकिस्तान लास्ट मैन स्टैंडिंग। मैंने मई में एक मैगजीन का टाइटल भी रखवाया, उसके ऊपर एक पिक्चर लगाई उमर अता बंदयाल साहब की, पाकिस्तान लास्ट मैन स्टैंडिंग। लेकिन और ये सब मेरी जो इसमें मेरा जो इस्तदलाल रहा है, जो लॉजिक रही है, वो मैं समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बहुत अंडर प्रेशर हैं, उनको डिफरेंट तरीकों से ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं ऑडियोज निकाली जाती हैं, कहीं वीडियोस निकाली जाती हैं, और खुदा जाने क्या क्या टूल और क्या क्या हथकंडे रखे होंगे अक्लमंद और ताकतवर लोगों ने चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए, जहनी दबाव में डालने के लिए। और यही वजह है कि मैंने हमेशा समझा कि वो कोई ना कोई बेचारे अंडर प्रेशर हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे पाकिस्तान की खातर, जमहूरियत की खातर, रूल ऑफ लॉ की खातर, फंडामेंटल राइट्स की खातर, आईने पाकिस्तान की खातर, और कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम एट द बैक ऑफ अ माइंड मुझे ये भी पता है, और जिसका मैंने इजहार भी किया और कई दफा मैंने किया, कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, मेरा ख्याल है ये तीनों उन बेंचेस का हिस्सा थे, ऑनरेबल जस्टिस, जिन्होंने अप्रैल 2022 में एक घड़ा खोदा अपनी कम इल्मी की वजह से,
اپنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, اپنی شاید بزدلی کی وجہ سے ایک انہوں نے گڑھا کھودا, ایک اس گڑھے کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کو دفنانے. یہ وہ گڑھا ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان دفن ہوئی, جس میں ہائی کورٹس دفن ہوئے, جس کے اندر پاکستان کی جمہوریت دفن ہوئی, جس میں رول آف لا دفن ہوا, جس میں ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دفن ہوئے. قصہ مختصر یہ ہے کہ آنریبل جسٹسز آف دا سپریم کورٹ پاکستان نے پاکستان کو ڈارکنس کے ایک فیز کے حوالے کر دیا. انہوں نے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے, جس میں ان کو سمجھ نہیں آئی, میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی, ان کے فیصلوں کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کو ایک تاریک راہ کے اوپر ڈالا. انہوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کا گلا گھونٹنے میں ایک رول پلے کیا. انہوں نے پاکستان کے اندر عدالتوں کو تباہ کرنے میں ایک رول پلے کیا. انہوں نے سپریم کورٹ کو دفن کر دیا ایک قبر کے اندر. اور اب آئی ایم شور کہ انہیں اپنی غلطی کا, اپنے بلنڈر کا احساس ہوتا ہوگا. یہ مان تو کبھی بھی نہیں سکتے, لیکن ان کو چاہیے, میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں رات کی تاریکی میں کبھی جب ان کو احساس جرم ہوتا ہے تو دروازے کی کنڈی لگا کے تکیے کے ساتھ بیٹھ کے روئیں, اور جب تکیہ بھر جائے آنسوؤں سے تو اس کو نچوڑ کے بالٹی میں ڈالیں اور اس کے بعد دوبارہ رونا شروع کر دیں. اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. سپریم کورٹ کو جس طرح سے انہوں نے دفنایا اس گڑھے کے اندر, کیوں انہوں نے دفنایا؟ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اور پاکستان کے جج صاحبان نے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. غلطی اس لیے ہو گئی کہ ٹھیک ہے ایک پروسیس کے ذریعے میرٹ پہ ہی یہاں تک پہنچے ہوں گے, لیکن جو پروسیس ہسٹری ہے اور جو لا کی ہسٹری ہے, جو فلسفی ہے, جو لٹریچر ہے, اس کو ٹھیک طرح سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے, اس کو انہوں نے ایبزارب نہیں کیا. جب آپ اسے کہتے ہیں کسی چیز کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں, ظلم ہوتا رہے, لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنتے رہیں, لیکن جب آپ اس ظلم کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں, اس کو آپ ایک لیگلائزیشن اور لیجیٹمیسی دے دیتے ہیں, تو تب آپ فلڈ گیٹس جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں اور اپنی حیثیت کو آپ ختم کر دیتے ہیں. اس وقت آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کی حیثیت ختم کر دی. اب اگر آپ کے سامنے جو یہ ڈرامہ ڈھکوسلا منصور ایوان صاحب کر رہے ہیں, جس میں منصور ایوان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس پیراڈائم کو مان لیا جائے کہ ہاں ہم لائٹ پنشمنٹ دے دیں گے, 2 برس کی دے دیں گے, ہم رائٹ آف اپیل دے دیں گے, لیکن ہم سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے وہ ہمیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, میں سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بھیانک خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں, اور ایسا بالکل نہیں ہوگا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, آنریبل جسٹسز جو ہیں, دے ول ویک اپ. میں بھی ان کی کوئی مصلحت ہوگی, ان کی کوئی حکمت عملی ہوگی, ان کو کچھ پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کوئی سینس آف ڈائریکشن ہوگی, شاید وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جس ڈائریکشن میں اٹارنی جنرل پاکستان کو تو تنخواہ ملی ہوئی ہے یہ کام کرنے کے لیے, اب منصور ایوان صاحب جو اٹارنی جنرل پاکستان ہیں, ان کو تو یہ کام جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو تنخواہ ملی ہوئی ہے. کلیئرلی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی گارنٹیز دے دیں کہ ہم لائٹ پنشمنٹ دیں گے, 2 سال سے زیادہ کی سزا نہیں دیں گے, فیصلے ہم جلدی سنا دیں گے, رائٹ آف اپیل یہاں پہ گارنٹیڈ ہوگا, اور کسی طرح سے سپریم کورٹ سے اپنے ایک غیر قانونی ان کانسٹیٹیوشنل اقدام, جو کہ دنیا بھر کی تاریخ کے حوالے سے ایک خاصا خوفناک سٹیپ ہے, اس کی ہم کسی طرح سے جسٹیفیکیشن حاصل کر لیں. اور جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے گزشتہ 48 گھنٹے میں, اس کو دیکھ کے مسلسل ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب آنریبل عمر عطا بندیال صاحب اس کے لیے ایک راہ ہموار کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے منہ میں خاک, میں بالکل غلط سوچ رہا ہوں, میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن بیسکلی طور پہ جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے. مجھے ابھی بھی امید ہے کہ شاید میرے یہ الفاظ جو ہیں وہ صورتحال کو کوئی بہتر بنانے میں مدد پیش کر دیں. لیکن جب لطیف اچھا, اس میں ایک آئرنی یہ بھی ہے کہ اس عدالت عظمیٰ کے سامنے آنریبل چیف جسٹس, ان کے برادر ججز کے سامنے پاکستان کے بیسٹ لیگل مائنڈز پریزنٹ بھی ہو رہے ہیں. وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب آرگومنٹ کر رہے ہیں. پٹیشن جواد خواجہ جو خود فارمر چیف جسٹس رہ چکے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے, اینڈ ہی ہیڈ اے سرٹن پوزیشن ان ٹرمز آف انٹلیکچوئل ڈسکورس, وہ وہاں پر پٹیشن لے کر آئے ہیں. اعتزاز احسن جو اس ملک کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, وہ پٹیشن لے کے آئے ہیں. سول سوسائٹی کی 5 آرگنائزیشنز کے بہاف پہ فیصل صدیقی صاحب یہاں پٹیشن لے کے آئے ہیں, اور میں نے سنا تھا کہ شاید سلمان اکرم راجہ بھی اس کیس میں آرگیو کریں گے. ان لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اینڈ گفٹڈ مائنڈز کی موجودگی کے اندر یہ عجیب و غریب قسم کے آرگومنٹس وہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں. ایسے آرگومنٹس جن سے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب آنریبل عمر عطا بندیال صاحب ہمدردی کرتے نظر آتے ہیں, اور بار بار اٹارنی جنرل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گارنٹیز لے کے آئیں ریگارڈنگ دی اپیل پروسیس. تو وہ 1 مہینہ انہوں نے اس حوالے سے مانگ لیا ہے.
अच्छा, अब जब लतीफ़ खोसा साहब ने उनको कहा कि जो कुछ हो रहा है ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर की याद दिलाता है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको जनरल ज़िया के दौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, और उन्होंने साथ एक मज़ीद चीज़ की बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऑनरेबल जस्टिस साहब ने ये कहा कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत-हाल पैदा होगी, तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, हम स्टेप इन करेंगे। मैं हैरान हूँ कि क्या आप स्टेप इन करेंगे? अप्रैल 2022 से अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों का हशर हुआ है, ये तो ऐसे ही है जैसे 30-35 बरस का एक आदमी अमेरिका से चला जाए किसी मुल्तान के दूर किसी गांव में किसी लड़की को, और वहां उसकी मोहब्बत के लारे बताता है, उसको कहे कि ये तुम्हें जो परवीन ऊपर चांद सितारे नजर आ रहे हैं, ये सारे मैं अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदती, जब तुम चाहोगी तुम्हारी झोली में मैं डाल दूंगा। हालात हैं ऐसे जहां सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके किसी मार्शल लॉ की सिचुएशन को रोक सकती है। प्रैक्टिकली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, पाकिस्तान के अंदर एक डिफेक्टो मार्शल लॉ जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ। तमाम पाकिस्तान की ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो है ना, जब रिटायर हो जाते हैं तो वो बरतानिया अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं लेक्चर देने के लिए, वहाँ पर ये बताने के लिए कि मैंने कितना ज़्यादा कानून, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बड़ी खिदमत की और मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। मैं चाहता हूँ कि नोट टेकिंग करें अभी से जितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान के LLB कर रहे हैं, जो वकला हैं, जो बार का इम्तिहान दे रहे हैं, जो अमेरिका में GD करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब कभी आपको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल मिलें, हार्वर्ड के अंदर, कोलंबिया जिसके वो खुद अल्मा मेटर से हैं, उसके एलमनाई हैं, या कहीं आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से मिले, तो उनसे सवाल पूछें कि आपकी कोई बेसिक कोर वैल्यूज भी हैं, कोई ऐसी बुनियादी आपका बिलीफ भी था ह्यूमन राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, रूल ऑफ लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वैसे ही आप इसे कहते हैं जो है आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। जो कुछ हो रहा है ये बहुत परेशान कौन। इसी सारी सूरत हाल के दरमियान में आपको खबर मिलती है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पेमरा अमेंडेड बिल 2023 को पास करवा लिया, मुतफ़क्का तौर से नेशनल असेंबली से, उसकी स्टैंडिंग कमेटी से, कायमा कमेटी से। अच्छा, पहले ही पाकिस्तान के मीडिया के, मरा हुआ मीडिया, ज़ॉम्बीज़ की सिचुएशन है, कोई हालात वहाँ पे नहीं है मीडिया के। उसके बावजूद हुकूमत को मज़ीद ज़रूरत पड़ रही है कि पाकिस्तान का जो मरा हुआ मीडिया है, उसको मज़ीद रेगुलेट करने के लिए, उसका तमाम कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में लेने के लिए एक नया कानून जो है वो पास करवा दिया गया। और उसको बहुत ही सीरियसली मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, वो उसके बारे में एक सीरियस किस्म की प्रेस टॉक वगैरह करती हैं। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जिस तरह से मोनालिसा की पिक्चर जो थी, उसकी मिस्टीरियस स्माइल आज तक मशहूर है कि एक अजीब-सी स्माइल जो है ना वो मोनालिसा की पिक्चर में है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा से किसी को मौका मिले कि ये इतनी सीरियसनेस जो अपने चेहरे के ऊपर रखती हैं बात करते हुए, ये क्या खाती हैं, ये कौन-सी दवाई ऐसी लेती हैं, जिसके नतीजे में इतना सीरियस इनका फेस एक्सप्रेशन होता है और उसको इतना ये मेंटेन करती हैं उस फेस एक्सप्रेशन को। बहरहाल यहाँ पर इश्यू बुनियादी तौर पे ये है कि टेक्नोलॉजी ने जिन नई फोर्सेस को अनलीश किया है, टेक्नोलॉजी ने, और कुछ यहाँ इसको ये टोटल मॉरल लेवल पे डील करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी ने जिन नई फोर्सेस को अनलीश किया है, उसके नतीजे में जो एलीट के हाथ से मीडिया का कंट्रोल, या ताकतवर लोगों के हाथ से, या अमीर लोगों के हाथ से मीडिया का कंट्रोल निकल के सिटीजन्स के हाथ में चला गया है। जो सिटीजन एम्पावरमेंट हुई है, जिस तरह से 19th सेंचुरी में पेनी प्रेस की एक एम्पावरमेंट थी कॉमन आदमी की, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी पब्लिकेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको कंट्रोल करना, डराना, लेवरेज रखना हुकूमतों के लिए आसान होता है। तो यहाँ पर ये जो चैलेंज है, उस चैलेंज से निपटने के लिए मसलसल पाकिस्तान की स्टेट जो है वो कोशिश कर रही है। ये उसी कोशिश के सिलसिले में उसकी एक और कड़ी है। ये भी पिछली तमाम चीज़ों की तरह फेल हो जाएगी, और जो इस वक़्त इन्होंने एक सेंसरशिप और खौफ का माहौल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगाया है, ये और चंद हफ्तों की बात है कि दिस विल स्टार्ट गिविंग अवे। और यही लोग जो इस वक़्त आपको लगता है कि ज़ॉम्बीज़ हैं, बोल नहीं सकते, मरे हुए हैं, जान नहीं है, डरते हैं, घबराए हुए हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये दोबारा जो है बोलने लग जाएँगे, और इन्हीं के अंदर से आपको जुर्रत भी नज़र आएगी और हिम्मत भी नज़र आएगी। ये तारीख का फैसला है, ये टेक्नोलॉजी की डिमांड है जिसकी वजह से ये होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो 3 डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही खतरनाक यदि एफर्ट है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि JIT दोबारा पता नहीं कितने केसेस में आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इससे सिर्फ 24 घंटे पहले इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार होना था। उससे 24 से 48 घंटे पहले उनको नैब के अलकादा ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार होना था फॉर नॉन कोऑपरेशन। उससे 24-48 घंटे पहले लग रहा था कि उनको कोयटा में जो वकील के मर्डर का केस है उसमें गिरफ्तार होना है। उससे पहले लगता था कि उसी दरमियान में लगता था कि उनको तोशा खाने के घड़ी के केस में गिरफ्तार होना है। एक उनके खिलाफ जाली निकाह करने का भी केस है। फिर अभी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी माफिया मारते फिर रहे हैं। तो कितने केसेस के अंदर आपने पोटेंशियली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान
خان کو गिरफ्तार करने की कोशिश करनी। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक इशू क्या है। गिरफ्तारी आपको होते नजर नहीं आएगी अगले 24-48 घंटे में। गिरफ्तारी इनके मसाइल को हल नहीं करती। ये खुद बड़े कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन है। ये एक ऐसा जहाज है, पाकिस्तान की एलीट का जहाज, एक ऐसा जहाज है जो समंदर के एक तूफान के अंदर फंसा हुआ है, और उसका कैप्टन जो है वो मसलसल उसको उम्मीद है कि मैं किसी तरह से जोर लगा के इस तूफान में से निकल जाऊं और आगे मुझे क्लियर वाटर्स, पुरसुकून पानी मुझे मिल जाएगा, एंड थिंग्स विल बिकम हंकी डोरी। अब 16 महीने हो गए हैं, थिंग्स आर नॉट बिकमिंग हंकी डोरी। या ये ऐसे है जैसे जब एक, आप सब ने एक्सपीरियंस की होगी सिचुएशन, समुद्र के जहाज में तो आप फंसे नहीं होंगे, लेकिन आप में से बहुत से ज्यादा लोग जो हैं, अक्सरियत ने ऐसी फ्लाइट्स की होंगी जहां पे 2-4-5 मिनट की टर्बुलेंस तो चलें हो ही जाती है, लेकिन ऐसी फ्लाइट्स भी होती हैं जहां 15-15, 20-20, 30-30 मिनट तक टर्बुलेंस खत्म नहीं होती। एयर पॉकेट के अंदर जहाज गिरता है, 20 फुट नीचे गिरता है, 30 फुट नीचे गिरता है, 40 फुट नीचे गिरता है, फिर उठता है। तो एक मसलसल टर्बुलेंस का प्रोसेस होता है जहां पे आप सब ये दुआ मांग रहे होते हैं अलॉन्ग विद द कैप्टन। हालांकि कैप्टन ये कहते हैं कि टर्बुलेंस इतनी खतरनाक नहीं है, हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप सबकी कोशिश होती है कि यार ये टर्बुलेंस जो 20 मिनट से चल रही है, जहाज कभी नीचे गिरता है, उठता है, नीचे गिरता है, उठता है, ये किसी तरह से खत्म हो जाए और हम कम से कम एक दोबारा पुरसुकून हवा के अंदर या आसमान के अंदर सफर करने लग जाएं और अपनी किताब पढ़ें, पानी पी सकें। तो इनकी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की, वो ये है कि जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, और इस वक्त ये चाह रहे हैं कि ये समझते हैं कोई ऐसी मैजिक ट्रिक होगी जिसके जरिए हम उस पॉलिटिकल टर्बुलेंस पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जो लेटेस्ट इनका ब्रेन वेव है वो ये है कि चूंकि वेस्टर्न पावर्स जो इनको अब तक सॉफ्ट क्वेश्चन दे रही हैं बिटवीन लंदन एंड वॉशिंगटन एंड ब्रसल्स, उनकी डिमांड यह है कि इलेक्शन आपको करवाने होंगे, अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो आपकी लेजिटिमेसी एट क्वेश्चन हो जाएगी। अब वो इलेक्शन करवाने के लिए, अब क्वेश्चन ये कि इलेक्शन किस तरह के करवाने, इनको सूरत हाल नजर आ रही है कि 70-75% पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक तरफ है। इनको इलेक्शन ऐसे करवाने हैं जिसको इनको दुनिया को बेचा जा सके। मुझे उर्दू के मज़ाह नगार शफीकुर रहमान की बात याद आती है, जिन्होंने किताबें लिखी थी हमाकतें मजीद हमाकतें, जिसमें शफीकुर रहमान कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों को यकीन आ जाए कि आप, इसे कहते हैं आपने शेर मारा था या आपके दादा ने शेर मारा था, तो एक शेर की खाल अपने ड्राइंग रूम के अंदर जो है ना दीवार के ऊपर लगा लें और साथ उसके एक 2 नाली बंदूक रखते हैं, और जो आपके पास आए उसको बंदूक उठा के बताएं कि किस तरह से आपके बाप ने या दादा ने, जब शेर ऐन वक्त पे छलांग लगा के उनके ऊपर हमला करने वाला था और उनके साथ एक खूबसूरत गांव की बच्ची भी थी, तो उस वक्त उन्होंने शेर को गोली मारी और शेर गिरा और ये उस शेर की खाल है। तो उसके बाद शफीकुर रहमान लिखते हैं कि जब आप बार बार ये सुनाते रहेंगे और अपने आप को भी सुनाया करें लोगों की गैर मौजूदगी में, ताकि और लोगों को यकीन आना है, आपको यकीन आ जाएगा कि आपने शेर मारा था, ये कुछ ना कुछ मारा था। क्योंकि जो पूरा इलेक्शन का ड्रामा ढकोसला है उसमें ये है कि अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा इलेक्शन करवाएंगे जिसको हम अमेरिका, बर्तानिया, ब्रसल, जनेवा, यूनाइटेड नेशन वगैरह को सेल कर सकेंगे, लेकिन साथ ही इनको धड़का लगा हुआ है कि ऐसा इलेक्शन जो है वो हो नहीं पाएगा। और ये जितनी सारी एफर्ट हो रही है, कहीं जीआईटी के जरिए, कहीं कहीं नैब के जरिए, कहीं तोशा खाने के केस में, कहीं सेशन कोर्ट्स के जरिए, कहीं मिलिट्री कोर्ट के ड्रामे से, कहीं किसी और चीज से, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस तमाम चीजों का मकसद है कि आप वो इलेक्शन हासिल कर लें जिससे आप कम से कम दुनिया को बता सकें कि यार जैसा कैसा भी वो इलेक्शन होगा कि हमने इलेक्शन कराया और हमने एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा कर लिया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर हैं विद द सपोर्ट ऑफ नवाज शरीफ। कुछ बिलावल का रोल है, कुछ मरियम का रोल है, और पीटीआई को हमने 40-50 सीटें दे दी हैं, एंड दे आर दी ऑपोजिशन। तो ये उस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं जहां ये फंसे हुए हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।